जय जगन्नाथ कुक विथ रश्मि आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आमे ओडिया आम खाइबा सबुठु बढ़िया। आज मु आपण मानक पई नहीं आसी सेमती ओडिया खाइबार गोटे रेसिपी। आगकु पखाळ दिवस आसुची तेनु ए पखाळ दिवस उपलक्षे आपण मानक पई नहीं आसी मु पखाळ कंसार रेसिपी ता सहित बहुत सारा आइटम। यदि वीडियोटी आपण मानकु पसंद आसे ताहले प्लीज वीडियोटी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिया को भूलंतुनी। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु जहा द्वारा मोर नुवा नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन को पाखरे प्रथमे पहुंचबो। चालंतु ताहले रेसिपी स्टार्ट करिया। प्रथमे हमें पखाळ बनेया पय मु एटी गैस रे पानी बसै देतिली। पानी गरम होला परे सेतिरे चाउल को धुई देई दबा आ चाउल को भलो भाबरे फुटिया पय छाडी दबा। एटी देखंतु एटी भात पूरा भलो भाबरे हे गलानी। एबे गैस रे फ्लेम को बंद कर दबा या को ठंडा हबा पय छाडी दबा। एबे चलंतु आमे किछि तरकारी बनै नबा बा भजा भजी बनै नबा। तेनु गैस रे मु फ्राइंग पैन बसै देछि सेथिरे अल्प टिके तेल देछि। एटी 2 चम्मच पाखा पाखी तेल गरम हल्ला परे आमे बडी देई भाजी दबा। देखंतु बडी रो कलर पूरा चेंज हे गलानी आ बडी चूरा बिना तो पखाळ पूरा अधूरा। बडी भजा हल्ला परे बाहर कर नेली सेम कड़ाई रे आ गोटे चम्मच तेल देई सेथिरे अल्प टिके जीरा सुखिला लंका आ किछि कटा पियाज देई आमे भलो भाबरे टिके भाजी नेले। एबे सेथिरे फूलकोबी आ बीन्स को काटी दे दबा। स्वाद अनुसार लूण आ हळदी देई याको टिके गुळेई नबा। देखंतु ये भलो भाबरे गुळेई सल्ला परे मु याको कवर करके छाडी दउची। एई बळिया आमे याको 6 रु 7 मिनिट पर्यंत भलो भाबरे फूलकोबी आ बीन्स सिजिबा पर्यंत भाजी नबा। देखंतु फूलकोबी बीन्स भजा हमर पूरा रेडी हे गलानी भलो भाबरे सिजि जाईची किंतु ओभर को करिवेनी याक बाहर करि नबा। एबे सेम पैन रे दे दबा गोटे चम्मच तेल आ एटी देखंतु मु दुईटी छोट बाइगण को नहीं ताकू 2 फाड़ करी लूण हळदी गुळेई की रखिथिली। एबे हमें ताकू देई कवर करके हमें भाजी नबा जेमति की बाइगण भलो भाबरे एटी सिजि जिवो। देखंतु एपट सेपट करके याकू मु लो फ्लेम रे किछ समय भाजी नला परे बाइगण भजा हमर एई भलिया देखा जाउची। एबे बाइगण भजा ऊपर टिके एटी भजा जीरा गुंड ता सहित लंका गुंड को देई दबा आउ याकू टिके गुळेई नबा एपट सेपट करके 1 मिनिट पर्यंत। एडी बाइगण भजा हमर रेडी हे गेलानी याकू हमें बाहर करि नबा गोटे प्लेट को। देखंतु मु एडी बाहर कर नेची सेम पैन रे आउ हाफ चम्मच तेल देइची आउ एडी भेंडी किछि काटी नेची टिके लंबा करी काटी नेची। एबे एथिरे टिके लूण आ हळदी गुंड देई गुळेई नबा। भेंडी प्रथमे टिके एमति लालुआ हेताय टिके एपट सेपट करी गुळेई नेबे तापरे हमें कवर करके याकू भाजी नबा जेमति कि एडी भेंडी भलो भाबरे सिजि जिवो। एडी भेंडी पाखा पाखी 90 रु 95% सिजि गला परे दे साइड कर नेली आ अल्प टिके तेल देई सही साइड रे टिके जीरा सुखिला लंका आ अल्प टिके कटा पियाज देई भाजी नबा। देखंतु पियाज टिके कलर चेंज हे गला परे भेंडी सहित याको मिक्स करि दबा आ गुटे 2 मिनिट पर्यंत याको भाजी नबा जेमति भेंडी भलो भाबरे सिजि जिवो। एडी भेंडी भजा भी हमर पूरा रेडी हेलानी ताकू भी हमें बाहर कर जे हमें पखाळ सहित जो आइटम भल लागे हम ओडिया खाइबा ताकू ही मु बनेया पई ट्राई करची। एडी देखो गोटे बेडा मु साग नेची लाली सागर नाम तो मु जानि नै कोन कोनती प्लीज कमेंट करके निहाती जानेबे आपन करिया रे। साग को धोई के काटी नेतला परे हमें पैन रे दे देली टिके तेल देला परे हमें साग दे दबा। साग सहित अल्प टिके लूण देबे। लूण साग रे सबले देखि के देबे काहे ना साग बहुत कमी जाए प्रथमे तो बहुत अधिक देखा जाए। एटी किछि समय साग को भाजीबा परे देखंतु साग एटी पूरा भलो भाबरे सिजि जाईची। बस याको हमें बाहर करि नबा आ याको हमें गुडे छुंक दबा। तेनु पैन रे म दे देली आ गुटे रु 1.5 चम्मच तेल सेथिरे हमें गुटे पाचिला लंका को काटी के देइची। आपण कच्चा लंका भी देई परिबे किंतु सुखिला लंका देबेनी जे कोनोसी कच्चा लंका जेबा पाचिला लंका देबे। सेथिरे हमें 6-7 कुला रसुण को छेची के दे दबा। रसुण को हल्का टिके गोल्डन ब्राउन कलर होबा पर्यंत भाजी नबा। बस बेसी लाली करिबेनी। एतिकी हल्ला परे हमें साग को दे दबा आ गोळेई नबा। एबे हमर साग भजा पूरा रेडी हे गलानी। साग हे सल्ला परे हमें याको बाहर करि नबा। तापरे हमें गैस रे गोटे एमती जाली दे देइची। हमें एटी किछि पोडा करिवा माने एटी किछि बाइगण आ टमाटो को मु पोडी नउची। तेणु बाइगण को एटी देखंतु टिके मझिरे एमती कटदा करने गइतलेली ता सहित भितरे एमती टिके रसुण को दे दबा जहा कि बाइगण पोडा हला परे खाया पई बहुत भल लागिवो। बाइगण को देला परे मु एटी गोटे टमाटो ता सहित देइची। हमें एई चकटा बनेबा गोटे कंचा लंका को देई याको हाई फ्लेम रे एपट सेपट करी पूरा भलो भाबरे सिजिबा पर्यंत पोडी नबा।
এই ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାର ଚୋପା ଛଡେଇ ନେଇଥିଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଚକଟି ନେଇ ୟାକୁ ଆମେ ଚକଟି ନେବା ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋର ଚକଟା ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଗ ବନେଇବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ଆମ୍ବୁଲକୁ ପାଣିରେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି। ସେଥିରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଟିକେ ଚକଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ଖଟା ଖଟା ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି 4 ପିସ୍ ମାଛ ନେଇଛି, ଭାକୁର ମାଛ ନେଇଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ମାଛ ବି ନେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେଇଦବା ଆଉ ଟିକେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନବା। ମାଛକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଡ୍ କରି ନେଇଥିଲି। 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କଢେଇରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦବା। ମାଛ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆମିଷ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ ତେଲରେ ରାନ୍ଧିବେ, ବଢିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତେଲ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ପରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ଦେଇଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଏମିତି ଲାଲି କଲର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିଦବା। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଓଲଟେଇ ନେଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ 2 ସାଇଡରେ ପୁରା କଡା କରି ଭାଜି ନବା। ଏବେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରି ନବା। ତା ସହିତ ପଖାଳ ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବନଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟେଇ ନଉଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିଦବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କଢେଇରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାର ଯୋଉ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇଦବା ବା ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ ଫଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାର ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଳେଇ ନବା। ଆଉ ୟାକୁ लो ଟୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନବା। ଆପଣ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବନେଇଛି। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନବା। ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଭାତ ବନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ବାଉଲକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦବା। ଏଠି ପଖାଳ ମୁଁ ସଜ ପଖାଳ ବନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗ ଦିନ ବି ବାସି ପଖାଳ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଦହି ପଖାଳ ବା ଦହି ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ବନେଇବା। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ବଡ 2 ଚାମଚ ଦହି ଦେଇଛି। ଟିକେ ଖଟା ଦହି ନେବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ତଡକା ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ 1/2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟଣ, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ୟାକୁ ଗୋଟେ ତଡକା ବନେଇ ନବା। ଆଉ ଏଇ ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ଦହିରେ ଦେଇଦବା, ପଖାଳରେ ଦେଇଦବା। ବାସ୍ ପଖାଳ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନବା। ଏବେ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ବା ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଦହି ପଖାଳ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ପଖାଳ ସହିତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଗ ଭଜା ନେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଛି କଣ କଣ ବନେଇଛି। ମୁଁ ଭେଜରେ ଏଠି ଶାଗ ଭଜା ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ଚକଟା ନେଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ନେଇଛି, ଫୁଲକୋବି ବିନ୍ସ ଭଜା ନେଇଛି, ବାଇଗଣ ଭଜା ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ନେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଖାଳ ସହିତ ବଡି ଚୁରା ତାକୁ ନେଇଛି। ବଡିକୁ ଯୋଉ ଭାଜି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଚକଟି ନେଇଥିଲି ବା ଦଳି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଲୁଣ ଦେଇକି ଚକଟି ନେଇଥିଲି। ଆଳୁ ଚକଟା ନେଇଛି, ତା ସହିତ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଇଦବା ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, 2ଟି କାକୁଡି ମାନେ କାକୁଡି 2 ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି, ପିଆଜ ନେଇଛି, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଆମ ସବୁ ଓଡିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ କଂସା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇବେ ପୁରା ଆତ୍ମା ମନ ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ପଖାଳ ଦିବସ କାହିଁ, ଏମିତି ବି ତ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଓଡିଆଙ୍କୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ ସାଇଡ କରି ନେବେ, ମାନେ ସ୍କିପ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ତ ମାନେ ଆମିଷ ବାର ପଡୁଛି ଶୁକ୍ରବାରରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଏଠି ଆମିଷକୁ ଏଡ କରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ପଖାଳ କଂସାକୁ ବନାନ୍ତୁ ବା ପଖାଳ ପସରା ବନାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।